Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette séance, je vais vous présenter la correction du devoir surveillé de semestre 2. Matière physique-chimie, première année collège Biof. Alors, on commence par le premier exercice. Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes. Une diode est une composante électronique qui laisse passer le courant dans un seul sens. Donc ça c'est vrai. Une DEL, c'est-à-dire une diode électroluminescente, s'allume si on inverse son sens de branchement, elle s'éteint. C'est vrai. إذا la même chose بالنسبة للديود اللي هي تعطينا الضوء و لا ديود اللي هي سامبل. إذا كلهم عندهم un sens du passage courant. Le sens de rotation d'un moteur change si on inverse ses bornes. Bien sûr, il y a un changement de rotation ou bien le sens de rotation, c'est vrai. On passe à la deuxième question. Entourer la bonne réponse. Dans un circuit en série, si on diminue la résistance, l'intensité du courant, bien sûr, va augmenter. Augmente. إذا la résistance كتنزل يعني كتكون ضعيفة وبالتالي الكورون تيتزاد القيمة ديالو. Dans un circuit en série, quand on change la place de la résistance, l'intensité du courant reste la même. Yani l'ordre des dipôles n'a aucune influence, reste la même. تغيير الترتيب ديال ثنائية القطب ما عنده حتى شي تأثير على شدة التيار. Troisième question, complétez le tableau suivant. La grandeur physique, le symbole, l'intensité de courant. Donc le symbole de l'intensité de courant c'est I. La première lettre. L'unité de mesure c'est le ampère. C'est l'ampère. Le symbole de l'unité c'est A. A majuscule. L'appareil de mesure c'est l'ampère-mètre. Ampère-mètre. Schéma de l'appareil, voilà, ou bien le symbole de l'appareil, A plus moins, la polarité de l'appareil, le type de montage de l'appareil en série, dans le circuit, l'intensité de courant par la lettre U en majuscule, volt, symbole de l'unité c'est V, l'appareil de mesure c'est le voltmètre, يعني l'unité كنزيدو لها متر، l'unité de mesure كنزيدو لها متر وتلقاو l'appareil de mesure. Le symbole c'est V plus moins en parallèle, les branchés en parallèle. Quatrième question, complétez les égalités suivantes. 100 mA, on divise par 1000. 100 divisé par 1000
ampère كتعطينا 0,1 ampère 0,25 méga ohm يعني كتعطينا 0,25 fois 10 à la puissance 6 يعني fois غتعطينا 0,25 fois 1 million يعني 6 الأصفار اللي غتعطينا 25 4 ديال الأصفار أوم 250,000 أوم 0,009 فولت شحال من نضربو هادي في 1000 غتعطينا 0,009 فوا 1000 اللي هي غتعطينا تقريبا 9 ميلي فولت. إذا باعتبار هاد التحويلات هادو اللي شفتو في الدرس on passe à l'exercice 2. On considère le montage électrique schématisé à côté. Représenter sur le schéma le sens conventionnel du courant électrique dans le circuit. إذا كيف ما شفتو في le cours, le sens conventionnel du courant sort de la borne plus à l'extérieur du générateur et il entre à la borne moins. إذا غادي يكون le sens هو هذا. Voilà, هذا هو le sens du courant. مزيان. La lampe, bien sûr, voilà la borne plus du générateur et la borne moins. La lampe brille-t-elle? Justifie votre réponse. Donc, قبل ما نشوفوا la lampe brille ou pas, غادي نشوفوا le sens de branchement de la diode. Est-ce qu'elle est branchée dans le sens passant ou bien dans le sens bloquant? إذا كنشوفوا le sens, le courant entre deux triangles, يعني fait le triangle du symbole de la diode. Donc هذا c'est un sens passant. Alors ici la lampe s'allume ou bien brille car la diode est branchée dans le sens car la diode est branchée dans le sens passant. Troisième question, on inverse les connexions des bornes du pile dans le circuit sans toucher aux autres dipôles du circuit. La lampe brille-t-elle? Dans ce cas, justifiez votre réponse. On va inverser le sens ou bien le branchement de la pile. غتولي لنا البلس وغادي يولي لنا لا بورن موان. يعني le courant غادي يجي من هنا وغادي يلقى le sens bloquant de la diode. يعني dans ce cas la lampe ne brille pas. La lampe ne s'allume pas car la diode y devient dans le sens bloquant. Deuxièmement, ou bien la deuxième partie, donner la valeur affichée par le voltmètre
en volts et en millivolts, et la valeur affichée par le ampère-mètre en ampères et en milliampères. Voilà l'appareil ampère-mètre, كنعرفوها بالكاليبر بالملي-ampère ou bien بلا lettre A. هذا c'est un voltmètre, يعني كنعرفوها بلا lettre V ou bien le calibre 6 volts. إذن la valeur, donc, ou bien la formule qu'on utilise pour calculer la valeur de l'intensité I est égale à N fois C sur grand N. إذا شفنا هنايا donc N petite n égale 15, petite n égale 15, C égale 30 milliampères, 300 plutôt, 300 milliampères, et grand N égale 30. إذن application numérique I تساوي 15 fois 300 milliampères divisé par 30. غادي نلقاو واحد القيمة اللي هي 150. إذا غنختزلو 30 مع 30 غتبقى لنا 15 fois 10 هي 150 milliampères. إذا I كتساوي 150 milliampères. بالأمبير غادي نقسمو على 1000 غتعطينا 0,15 ou bien 150 ampères. غادي نشوفو بالنسبة لا ميم شوز بالنسبة للفولتمتر. لو سامبول اللي هو U égale N fois C divisé par grand N. La même chose, إذا هنايا U égale 39 fois le calibre اللي هو 6 volts divisé par 50. يعني U تساوي U كتعطينا 4,68 فولت. نحولوها لميلي فولت غتعطينا، يعني غادي نضربوها في 1000 غتعطينا 4680 ميلي فولت. On passe à troisièmement, déterminer les valeurs des résistances des conducteurs ohmiques suivantes. إذا عندنا R، قلنا اللون الأول كيعطينا الحرف الأول أو الرقم الأول المارون يعني 1. الفاغ يعني فيه الحرف 5 أو الرقم 5 أو الرقم الثاني. الرقم الثالث هو اللون الثالث. إذا عندنا لو نواغ يعني المقابل ديالو هو 0، إذا ما غاديش نضيفو حتى شي 0. إذا غنضيفو الوحدة اللي هي الأوم. نشوفو هاد R2. اللون الأول غادي يعطينا الرقم الأول روج يعني 2، بلو يعطينا 6، جون يعني الرقم الموافق للأصفر هو 4. إذا يعني غنضيفو 4 د الأصفار أوم. ممكن نحولوها لكيلو أوم، غنقسمو على 1000 غتعطينا 26 كيلو أوم. R3 يعني ديما كنبداو من اليسار دو لا غوش. المارون 1، المارون سي 1، نوار سي 0، يعني ما غنضيفو حتى شي 0 أوم. On passe à la correction de l'exercice 3. Voilà, compléter le tableau des codes des couleurs. إذا la couleur la valeur. إذا هنا 0، noir 0، marron 1، le rouge 2، l'orange 3، jaune 4، vert 5، bleu 6، le violet 7، gris 8، blanc 9.
إذا اعتمادا على هاد الأرقام هما باش جاوبنا على هاد. إذا هنا خص تكون حافظ هذا باش تجاوب على هاد. هذا هو الكود دي كولور، خص تكون حافظو باش تجاوب على هاد لا كيستيون هادي. من بعد خاص تكون عاوتاني حافظ هذا باش تجاوب على هاد سميتو هاد la question 3. Donnez la valeur de la résistance mesurée par le multimètre qui affiche 4,42 sur son écran, sachant que le calibre utilisé est 20 méga-ohms. إذا bien sûr غتكون عندنا القيمة اللي هي affichée sur le ohmmètre 4,42 وغادي نضيفو لها l'unité du calibre utilisé méga-ohm. إذا هذه هي لا فالور ديال لا ريزيستانس mesurée ou bien la valeur de la résistance mesurée. Précisez les 4 couleurs des anneaux de ce conducteur ohmique, sachant que la résistance I R égale 47 kg en plus ou moins 10%, c'est-à-dire 10% près. يعني هذه لا توليرونس، هذه لا توليرونس كيوضعها الكونستركتور ديال هاد الكونديكتور اوميك، الصانع هو اللي كيوضعها. يعني بحال قلتي نسبة الخطأ ديال هاد لا فالور هادي بلوز او موان 10% كنسميوها لا توليرونس. اذا هادي غادي نكتبوها على شكل بالاوم اللي غتعطينا 4700 اوم بلوز او موان 10%. إذا إلا شفنا هنايا الرقم الأول شكون هو اللون يعني الجون، وبالتالي لا كولور دو لا بوند 1 هو لو جون. نشوفو الرقم الثاني 7 هي هادي، دونك الرقم هو فيولي. الرقم الثالث وبيان اللون يعني عندنا عدد الأصفار هو 3. إذا شكون هو اللي عنده 3 هو لورانج. اذا غيكون عندنا هنا لورانج. بالنسبه للتوليرونس، لا توليرونس عندنا هذه كاضافه ما غاديش ديروها في لوكور. اذا هذا سي بالنسبه للورانج، وبيان بالنسبه للوغ بلوز او موان 5%. بالنسبه للارجون يعني هاد لا كولور هادي، الا كانت هاد لا كولور هادي الا كانت ارجونتي او بيان اور، اذا بلوز او موان 10%. اذا حنا عندنا عطاونا على 10%، اذا غادي تكون هنا لا كولور ديال لارجون، يعني اللون الفضي لارجون. مفهوم؟ سي كلير. اذا كنهضر على اللون، هاد اللون الرابع هنا ماشي واش الكونديكتور اوميك مصنوع من الذهب ولا الفضه، لا، هاد اللون وبين هاد لابوند 4 اللون ديالها واش فضي ولا ذهبي. اذا نتمنى لكم فهمتوا هاد لا كوريكسيون هادي، وشكرا على انتباهكم. اللي عنده شي تعقيب او اضافه يكومونتي في لا فيديو. ما تنساوش تابوناو في القناه مع تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد ديال القناه.